पुइलाओ जतननो खुलुम याफोराव थाइसा थाइनि कक सानानि सिगां कक इंके आंगावनो तै किसा साना मुसुंगो ताबो सिनि एदिसिओ सिनि एदिसि एरियानो तैने ताबो त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल अब फानो रनाय होनायनाय जेटा विधानसभाव अब बिल तैनाय अलरेडी पास खालाय रखजा गवनो तैना किसे सानाय गोबामा लाइ थानाय बा ताबो बटंख जों लाइ थानाय बिसिरगो आबनि टेबल सिगांनि बिसिरगो 10-12 बोसोरनि सिगांनि बिसिरगो बोसोर मुगै फैयो जट त्रिपुरा राज्यनि चिकन चिनि त्रिपुरा सरमनि रिजनल पार्टी रो जे दाबि खालाय फैलेमानि चिनो एडिसि एलाकानो तैमा राजनीतिक थांलायो अब जों स्राय स्रायखौ नुजागो एगो द कासे कासे के चेरिनायलेन आबां जेटा नियर जेटां टयथ मानमानि अ टयथनो आं लोकरगनि बुसकांगा आंगावनो तबै फुंनानै मुसुं पुइलाव नायखटामो मुर पावार हायकाबादि खमता तै डाइरेक्ट फान्ड बाक्सा बनायो तेबो खमता मारनाय साहित्य शासन तेबो काहंखौ मारनाय आबां आसो अंकल लंग टाइम खान साना थांला माने बाहाय बाहागमनो खलाय आबां किसा तासरि थांना अमनो साना मुसुङो केबनां बिरुदि दाखाय माने कगबो सागला ताम खेबा काहाम हामिया चेरै साबो ताम खाय आबनो खान किसा सानाय हयतो जे जारा कासेनो पुरि बिरुदि दाखाय जा तै फानङै थाङै मानो बर आनि कखनो खनाय जलि फन मानो जलि खेबो जलि ख्या आं कुबि कखनो सानाय अबसे नाय गरमनि ताबो अधिक क्षमता जेता मुर पावार आबो जे ताबो बो सांनाय दं ताबो चिनि आईएनपीटी नि चिनि सार जगदीशं चिनि सार बिजेराम खस एटाव आईपीएफ तिरमनि दाबि हंके तताबो त्रिपुरालैंड एदिसे एलाकानो तैने त्रिपुरालैंड आबो हंके पवित्र संविधानी 2 एवं 3 दाराव दं हरैनाय बरक जेता दाबि खालायो अब भारतनि पवित्र संविधान 2 एवं 3 दारा मुताबिक त्रिपुरालैंड राज्य कताल गठन खैमान होइनाय प्रचार खैमान यागुलो संविधान खुलुबैनायका आव संविधान 2 एवं 3 दाराव दंआबो केबो अस्वीकार खैमांला हगताबो टेरिटोरियल काउंसिल त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल तो अंसिनाय होइनाय विधानसभा तो अलरेडी बिल पास कर हका हगा बाक्सा हमनो हाय अपोज खलायजा हुआ अपोज खलायमानि नुगो ताबो इलेक्टेड 28 टा सीट नॉमिनेटेड 2 टा सीट हका मोद एदिसिओ 30 टा सीट दं हगा ताव अपनो विधानसभा तो बिल पास खलाय रहका एदिसि जेटीटी एए एदिसि अ जागा ताव मनोनीत सह जेटा 30 टा सीट न बारि लिउइने ता 50 टा मा खलायनाय नै जेटा विधानसभा बिल पास के रहमानि हगा अबनो तैनै न थांनाय तालनि पाइथा खाति बारो त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा सरनि चिकन आंचलिक दलकनो पार्टी आईपीएफ सहके रिमिट लांखा गुवाहाटी आसलाय बसालायका सालायपुर ताम साबो ताबुनि साजानाय दं आमनो सुंका हंका बरक साका जान्जे जा मानति सालायका हंकाय ताबो गणमुक्ति परिषद निंगै सिनि राजेंद्र रियां ताबो एदिसिनि हापांगो खरकसा दं बा इएम हंका चिनि राजेंद्र साराबनो अपोज खायो गाबोन कसाया पार्टी नों कसा कुफुर कसम जेसबां खालायदोंनि त्रिपुरासानि दाबि कासे माननानि वो जतन थांजाका आगुइ फैनाय ना अबसे आं अनुरोध खायो हंकाय बकेताम साका चिनि राजेंद्र रियां ताबु एडिसिनि एम बगसावो तेकनि रक सिट बारि रेखे 32 टा रक खालायकान के साखामो हंका 12 कासे रिजन फुनुगो बा कारण फुनुगो तामनो फुनु 50 टा सीट खा हंकाय जे एमडीसी रकनि पावर
खरकसे विलेज कमिटिनि चेयरमेननि पावाराव खायनाय नै बर' वांसो गां हमन सानान मुसुंगो जे पावर नो एमडीसी बाय एमडीसी नो हके ताव अमनान कासा कंपेयर के सानान मुसुंगो पश्चिम बंगो 294 सीट विधानसभा त्रिपुरा राज्य काबिसे सीट 60 सीट तार माने 294 जना एमएलए विधानसभा पश्चिम बंग त्रिपुरा राज्य 60 जना अब तो जेता सीट बारी माने अब तो जनसंख्या मुताबिक से खायो अब जनसंख्या ने अनुसार से सीट बारी हो और तो पावर नि कोनो प्रश्न करे अगा अब हाइरो कक छावइने जनगण ने विभ्रान्त टा खाइते अब साव 50 ता सीट नि तांगे बिनि पावर बातांग अब चेयर उनको विलेज कमिटी नि चेयरमैन न पावर से नाम हाइब्रन कक फाइका बाबो बस संविधान दं बाबो अरे ताबुक न कंपेयर खाइदि भारतवर्ष काছে विशाल देश 36 लक्ष वर्ग किलोमीटर नि समथिंग दं वेटिकन सिटी बो काइसा स्वाधीन देश से 45 हेक्टर से सिंगापुर 1200 वर्ग किलोमीटर सारा पृथ्वी मानचित्र बो काइसा स्वाधीन देश बोले हंगे ताबो क्षमता नाइलेदि भारतवर्ष आसे देश गतरनि प्रधानमंत्री नि क्षमता बाय सिंगापुर क्षमता रम ताबो प्रधानमंत्री जे क्षमता भारतवर्षनि प्रधानमंत्री जे क्षमता बाय सिंगापुरनि प्रधानमंत्री नि क्षमता और तामो तुलना खाने तो प्रधानमंत्री नबो उ थाइजों आं जेता एदिसिओ सीट बारि खंके जेता बिनि पावर विलेज कमिटी नि चेयरमैन रनि सफान जों लाखनि जेता सामने अककन सांग माखिरबो ना आबो कुम दिन नोंनि आबो हंकाय टैक्स हा भारी दमान न आबो से चेष्टा खाइदि हंकाय अबनो बर अफिस खाइते म साजा लाया हंकाय कोबो कुमने 50 ता सीट दङै थांपुरन गांके नों बामफ्रन बासाग्ला दारो 50 जना बासाग्ला बासनाय ब्ले अब नों असिकार खाइदा मानो राजेंद्र सारना प्रश्न खायो राजेंद्र रियां सारना एडीसी ताबु टीटीएडीसी ने बुमुं सोलायनाय ताबु तो त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल अबंनाय 100% जेहेतु विधानसभा अबिन पास खालायरि दहगा हंगे रमनि ताबु 50 ता सीट नाय सपोज उनं खावान सुबिनारि नों बामफ्रम विरोधिता खालाय दंफानो नों जगा 50 जना सीट 50 जना नि सीट नों 50 जना कैंडिडेट नों आरो तयारि खायगलादा बासागलादा कन्टेस्ट खायगलादा कोबो कोबोनि बो ओ जेता 50 ता सीट खा हंकाय जेता विलेज कमिटी नि चेयरमैन नि पावर सपन नंगला हंकाय नंगार कन्टेस्ट खायदि नायगना हके नरक तांनि जेस जागा फनो माने तिप्रासानि जेता हांग्रायनो नर केबें आवसान क्वेश्चन खायो अमचिन बिस्कांता बार्निंग क्वेश्चन हके नरक बबनो नरक उच्च लेवल बो नरक विरोधिता निम्न स्तर बो विरोधिता नरक ताम विरोधिता खायना सिंदारन तिप्रासानि बागै हांग्रायते तुले हके बरं ताबो साइतंखवा तिनि 8 तारिख अष्टबल मैदान बंगनि गणमुक्ति परिषद 18 दफा 20 दफा तैने दाबी खालायले दंखवा नों 18 दफा 20 दफा बो ताखन सक्सेस सिंगेफोरा 25 बोसोर नों तामके दंबा प्रतिदिन नरनि सालबुंब्रुं आगे 18 दफा 20 दफा 25 दफा 30 दफा नि खायमां 25 बोसोर लाइ थांखा ताव फान्दा नर 18 दफा दाबी खायना नांखो जोनोम हके राजनीति दाथनसि हंकाय ते गायसा फाइने नर ताम तामनो विरोधिता खायगा ताबंगे बरक ताम हुआ एडिसिनो अधिक क्षमता मारनाय पाक बामफोन सानै दङ एडिसिनो डाइरेक्ट फान मारनाय एडिसिनो पावर मा बारिनाय अग अधिक क्षमता जेता नाय दङनि जेता टेरिटोरियल काउंसिल खायनो 50 ता सीट खायमान आबा एग्जांपल ग्री कक साखा नों जेखने 10 टका रांनाय दङ नना जागा 40 टका से नों रांमान खाबले और 10 टका नायजन कोनो प्रश्न क्रै लोकरवान सुबिनायदि जों बाहाके हांख्राय फैनाय अगर नरक दमो हायके न चिनि बामफोन न कक्सिल से सामा हायखलायो तांगै नरक विरोधिता खलाय
একে বংনি উচ্চ লেভেলে নাই করি উচ্চ লেভেলে মহান বিরোধিতা উচ্চ লেভেলে তাম বিরোধিতা 1991 পিবি নরসিংহ রাও ভারতনি প্রধানমন্ত্রী টমফ্রু MGN রেগানো ক্যাবিনেট প্রস্তাব তুবুখ 1991 যে সময় রেগানি বিল প্রপোজাল তুবু ফুরব বামফ্রনি হাই লেভেলনি বড়রক কেবা পলিট ব্যুরো সদস্যরক আপ্রো তীব্র বিরোধিতা খাইও রেগানো তাঙ্গে তাবো বড় টামনি বিরোধিতা খাই আপ্রো সাংসদ রেগা তাবুকলে সমগ্র ভারতবর্ষনি শ্রমিক রত্নতা কুলিস নামছিনাই কুলি কোনো মতে বামফ্রন মনে মানি নেয়া নরক 1991 নরক বিরোধিতা খাইও আরে তথ্য রুতুকি যাই নরক তথ্য মানা আমাকে নরক বিরোধিতা খাইও ঠিক আছে বামফ্রন বিরোধিতা খাইফোন রেগা অলরেডি বিল পাস নেই থাকা বিল পাস নেই থাকমানি ইয়াগুলো ত্রিপুরা রাজ্য 25 বছর বামফ্রন সরকার দমফ্রকে বড় টাম সাকা এই রেগা বামফ্রন সরকারনি দাবি বাসি ফাইও ওই থাকুয়া আগে তাবো যেটা এডিশনো আপডেট যেটা ত্রিপুরা টেরিটরিয়াল কাউন্সিল আপডেট থাকে আবো যেমন কক দङ কামান সান্দানি সিলাই মানো 100 টাকা রান্নাই খানকে 70 টাকা রাজাগো 33 টাকা বাকি খেতন মাহাই ত্রিপুরা ল্যান্ড সানাই রকনি ধারাতেই ন যা আং আইপিএফ দিনে সমর্থন খাই কক সাউবা বন হামজাগে কক সাউবা আং আইপিএফ খাইও অবসামানি ক গিয়া যেটা ত্রিপুরা ল্যান্ড নাইমানি জাগাও নমতাবু অ মুহূর্তে ত্রিপুরা ল্যান্ড রিমেখো আপাতত নর ত্রিপুরা ল্যান্ডনি প্রসেস তো ইয়াকায়া সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট অমব ত্রিপুরা ল্যান্ড হইনা আপাতত নর সেফটিনি ভাগে নমন টেরিটরিয়াল কাউন্সিল পর নমন তাউগ্রেগ্রানাই এবং অবন প্রমোশন মা খাইনাই প্রমোশন ফাইরগ্রাসিনে অবঙ্গা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টনি ক হেগে তিনি সিলাই কামান নাইমানি জায়গা जों सिलाय मानमानि गलायो ত্রিপুরা ল্যান্ড সানাই তো সানিने दंना ত্রিপুরা ল্যান্ড তো কেবো याका याकबले सानै दंनाय र हेगे ताबुखाय এই যে গুয়াহাটি ও হুমকাই সর্বদলীয় বৈঠক হুমকাই বামফ্রন্টনি তাবুক শাখা সংগঠন গণমুক্তি পরিষদ বিরোধিতা খাইকে আবনো আপনার বিরোধিতা খাই ইনডাইরেক্ট খাই 50টা সিটিং মানে সাজে মানে নাম বিরোধিতা খাইয়াব 32টা সিটিং কে সাউনি সাইতङ হেগে তাবু হুমকাই ও লাইথানাই হাতিবারনি আনিরক পত্রিকা ও সরাসরি দङ চিনি রাধাচরণ সারার পত্রিকা ও রোজা আবো তারিখ সাইমালে হয়তো আং বেশিয়া এতো 3-4 দিন কিসা সেখানে ক আর তাবুক রাধাচরণ সার তাম সাকোয়া এডিসি মানমানি বামফ্রন্টনি জমানাও মানো বামফ্রন্টনি দীর্ঘদিনী আন্দোলন বরকসাও বেলাই ওয়ানামে সিনজাক ঠিক আছে বামফ্রন্টনি আন্দোলন বা এডিসি মানখা দনরকনি আন্দোলন মানে এডিসি মানখা এডিসি বদিনমান এডিসি মানমানি সাল বদিনে এডিসি মানমানি সালমা পালাইনাই ষষ্ঠ তপশিল সপ্তম তপশিল মোতাবেক যেতে এডিসিনো আইন খাই রেজাব মানে অব বফ্রু মানখা বামফ্রন সাও বরক দাবি খায় অব বরক তুবু বামফ্রন তুবু না আব তামুখেবা নিরপেন চক্রবর্তী মুখ্যমন্ত্রী নে আমালো এডিসি মানখা এডিসিনো সবু সংকেত রেখা বফ্রু বা সাকর ঘোষণা খাইকা বফ্রু 1979 नि 19 तारिख জানুয়ারি ইমপ্লিমেন্ট খাইজাকা বফ্রু 1982 সালাव হাকেবা নিরপেন চক্রবর্তী মুখ্যমন্ত্রী তখন কেবা বামফ্রন সরকারনি আমালো মানু হই বামফ্রন বরক जों তো বকনি কইছিনা আফা হাকা তাবো বরক খাইনি সাইতङ नों एडिसि नों सतो बुंके तांनि 23 आगस्ट नों पालाया सा 23 आगस्ट सब ताङै 23 आगस्ट पालायना थाने रङ ताङै नों बंनि परि बर्बरुचित आक्रमण खाइसा अबके एडिसि तलय माने तर्क बितर्क हाइक्लाय अब पाइखराखा
edisi kuni dino bamprong tu biya abo IPF ti tu boni samani kok biya IPF ti afra asaya ko o jarawo edisi tum nai rok hungkai tabu bu ketang khoroksa masa tongko sini sar horina borokni chesta process tabai QGS ni andoni phole edisi gothan abo jotno saiman nongore jesep kono bamphona angang ni nang dabi khaji nang yabo agar tabu hungkai বিরোধিতা খাইমানি ইয়াগলো ও যেটা ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল বা 50টা সিডিং নাই হनै বিধানসভাও অলরেডি বিল পাস খাই রহমান ইয়াগলো তাবু বামফ্রন্ট তাব তীব্র বিরোধিতা খাইমানি ইয়াগলো ব তামই সাগা বড় তিনি আস্তবল মাতো বড় এডিশনতে ফানমা বক্সিন নাই অধিক ক্ষমতা মারনে সাসাইতাম হইছিনি রাধাচরণ স্যার আরে স্যার অধিক ক্ষমতা রাধাচরণ স্যার নাম সাও অধিক ক্ষমতা নং সানাইতো মতাবো তাবু বুড়ো নং অধিক ক্ষমতা নাই দংবা 25 বছর চাই থাকাবলে মানে সর তানাই সায়াবা নরক বাহাকি রাজ্য সরকার ফাইকাবো কিসা সাওনে 1993 বা 1993 নি বিধানসভা নির্বাচন ত্রিপুরা রাজ্যনি 1993 ও 1993 ত্রিপুরা রাজ্যনি সাধারণ বিধানসভা নির্বাচনী পরিপ্রেক্ষিতে যেটা বামফ্রন্ট রংনি ইস্তেহার আবু তামু সৈনন ইস্তেহার ও 1993 ni bamphoni istihar porikha ke srai saimanai abo bamphoni yagotora tongkri saimia 1993 ni jeta sadharon বিধানসভা নির্বাচনী ত্রিপুরা রাজ্যনি বামফ্রন্ট ইস্তিহার খাফুর তামুর গাঙ্কে ত্রিপুরা রাজ্যনি এডিসি এলাকাও বাংলাদেশি হিন্দু বাঙালি রত্ন তেওয়াসে বিদেশি বিতরণ না খাই নাই বিদেশি বিতরণ করতে এডিসি এলাকানি হইতে 10 রত্ন বাংলাদেশ মারক নাই অবহংকায় বামফ্রন্টনি দাবি ইস্তিহার দঙাবো 93 সালে 1 নাগারে 2018 সালনি 2 তারিখ মাস জরা তো বামফ্রন্ট 3 তারিখ মাস নি পরে হংকে কেতাল সরকার চলাইজাকে পার্টি আইপিএফ তিবাই বিজেপি জোট সরকার হংখা 25 বছর তো নরক চালবাই থাংখাবলে বুকো খরকসা যে বামফ্রন্ট সামানি মোতাবেক বন ইস্তিহারনি মোতাবেক বইনাইसिमसे बर ইয়াসিসর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক সামংখায়া হয় আরে বামফ্রন্ট 1993 নি প্রতিশ্রুতি মোতাবেক যাতে ত্রিপুরা সারকনি